जय जगन्नाथ सांग मैंने मु विचित्रानंद विषय विषय अगरबत्ती एंड केमिकल चैनल को आपण मानु स्वागत जनाई आरंभ करछि आज गोटे वीडियो आज रही मु गोटे मेसिन बिकिथिली हमर दारिंगबाड़ी भाई से जने निजे गोटे प्राइवेट जॉब सहित मोटू अगरबत्ती मेसिन टे नै काम करथिले भल मध्य काम करके आनी देइछंती दुई थर मात्र काम करके आनछंती टन टन 2 टन मार करके आनी देइछंती जा फल कि ताकर कोन एमते असुविधा हैला जाई से मेसिन मध्य मते रिटर्न करले आ मध्य मु तांको प्रतिश्रुति देइथिली जदी तमे चले पारनो कि कोनोसी गोटे असुविधा सम्मुखीन होउची त होउचंती तले मते आपण मेसिन रिटर्न कर परिबे आ जहा जेतबे जे कंडीशन थिबो जेमति आपण पैसा दबा कथा मु सेमति आपण पैसा मध्ये देई देबी तले सेही भलिया मध्ये भाई जने बसचंती ये ताको सहित हम भेटिबा आ से कोन पई से चलै पाले निबे कोन पई से बिजनेस टा आगु बढ़ेलेनी से विषय मध्ये हमें जानिबा ता पूर्व जदी आपण माने मो वीडियो को प्रथम देखुचंती तले लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब मध्ये करंतु ताले बे चलंतु से भाई को सहित हमें देखा करबा जय जगन्नाथ भाई जय जगन्नाथ आउ हम व्यूअर्स किछि कहिया पूर्व आपण ना गा ठिकानाटा टे कोंतु मो ना श्रीवत्स आ कंधमाल जिला दारिंगबाड़ी ब्लॉक रु आछि आ ये आपण जो आज माल केते धर के आस्तले टन गोटे टन माल धर के आस्तले आ मेसिन मध्ये रिटर्न काहे की देले कौन असुविधा हला मेसिन टा तो आपन को ओरिजिनल मेसिन देइतली मु आ आपन तो ठीक ठाक काम करथले आपन को कौन असुविधा हला हम व्यूअर्स मानु किते जणातु भाई मोर असुविधा मु गोटे जगह रे काम करूची गोटे मालिक पाखरे रही की तो ता सहित से काम मु करि पालेनी आ घरे भी घर लोक में से जिंसडा नि आइतला तो तांके भी करि पालेनी बाध्य होई कि से रखले पुनी कोन हो ताको तो पैसा पत्र काम कले तो पैसा पत्र होबा ना आपण केबे मेसिन नेइथले आ केते टंका दे कि नेइथले मु नेइथले हमर अक्टोबर मास नेइथले 94,000 देगी नेइथले अक्टोबर मास रे नेइथले 94,000 देगिरी आ से मेसिन टा चलै पारलेनी जहा फल मते आन की देले आउ सी न चलेबार कारण हूँ जे घरे लेडीज लोक आउ जेहेतु कंधमाल लोक सी संपूर्ण से मेसिन टाकू ठीक भाव चलै पालेनी आ ये भाई निजे ड्यूटी सारी आसवे राति अधरे चलेबे 2 टन माल मते करकी देइछंती आउ पेमेंट केते पाइले मोटू 2 टन माल 40,000 केते थोर माल आनकी देइछंती 2 थोर मते माल आनकी देइछंती आज्ञा अक्टोबर मास नेइछंती एबे जनवरी देखो 2 मास दी थोर माल आनिके देछंती आ पेमेंट मध्ये पाइछंती मेसिन टा बे रिटर्न कर देछंती ताले भाई आपण को जो पैसा पाइले आपण नेट सांग पैसा पाइछन ना कंपनी हयड करछ आपण को सांग पैसा पाइछन तो आ आपणकर जो काम जो शिक्षा आइतला ठीक रे शिखाइतले ना नै ठीक कोन आपणकर आपन आडू कोन असुविधा हला आपण मेसिन फेरेले भाई मो आडू माने मोर मु समय दे पालेनी मेसिन को आज्ञा आउ पुणी राति रे जाई करी गोटे थर देह खराब हो गला हेले भी चेष्टा करथिले आ घर लोक को भी शिक्षा चेष्टा करथिले जेहेतु तांके अशिक्षित लोक करि पालेनी बस आ रखी की लाभ कोन आज्ञा ए देखुचंत आज्ञा अशिक्षित लोक से जानी पारनाती कोना कोटा केमते एडजस्ट करियो कोन करिवे निजे गोटे प्राइवेट जॉब करके मध्ये केते आ समय देबे बाध्य हेले से फेरे देवा पेगा जेहेतु आमर समस्त सहित कंडीशन नउची जे जदी आपण मेसिन न चलै पारिबे रिटर्न कर देबे आमे सी मध्ये मेसिन आनी रिटर्न कर देछंती मु मध्ये ताकू जेतिक मोर पेमेंट दबा कथा मध्ये मु देई देइची ना कोन पेमेंट पाइछन ना नै आ कोन हम व्यूअर्स मानु कहिबे कोंतु भुवनेश्वर मेसिन न निंतु आज्ञा बहुत जन मते पचारले मु किंतु कहि देइथले एड्रेस आ डुप्लीकेट तो मु देखि के जान देली वीडियो रे आ फास्ट तो आपण जो 3 मास काल चलैचंती मेसिन के आपण कोन मेंटेनेंस मागी जितके कहिबे मेंटेनेंस किछि मागी ना देखो ओनली गोट फास्ट थर जतले चलैथिली मोर रॉकेट टा खाइ जाइतला मु जानि पालेनी आ हमर पिस्टन रोड सेकंड थरडा किछि मोर सरिनी किछि भी हेनी टन परे भी एबे चलैबा कहले टन परे मु चलै परिबे
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ମେସିନରେ ମଧ୍ୟ 2 ଟନ ସେ କିଛି ବି ତାଙ୍କର କାମ ମାଗିନି, କୌଣସି ପାର୍ଟସ ପଡିନି, ଓରିଜିନାଲ ମେସିନ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଆରାମସେ ସେ ଫ୍ରି ଚଲେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ସମୟ ଦେଇପାରିଲେନି, ଘରଠୁ ମିନିମମ୍ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ଡେଲି ଆସିକିରି ଚଲେଇବାଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହେଲାନି, ନହେଲେ ସିଏ ନିଜେ ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ବଢିଆ କାଠି ମଧ୍ୟ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ନାହିଁ ଆମର କାଠି ଉପରେ। ଯୋଉ ଟନ୍ ମାଲ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ମାଲ ଦେଇଛନ୍ତି। 1140 କାଉଣ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି 1050 ରିକ୍ୱାର୍ଡ ରହୁଛି, ସେ 1140 କାଉଣ୍ଟିଂ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। 100 ଗ୍ରାମ ଆମେ ଓଜନ କରିକି ଦେଖିଲୁ ଯେ 114ଟା କାଠି ଉଠୁଛି। ଭଲ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ମୁଁ ହଇରାଣ କରିନି କି ସେ ହଇରାଣ ଶିକାର ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ନିଜେ ସେ ସମୟ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ମେସିନ ମଧ୍ୟ ଫେରେଇଲେ। ଆମର ଯୋଉ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଚଲେଇ ନ ପାରିଲେ ଆଣିକି ଫେରେଇ ଦେବେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆହୋଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି। ତେଣୁ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସେ କହିବେ, ମେସିନର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଥାଏ, ସେଟା ଟିକେ ଆମ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କଣ ମେସିନ ଚଲେଇବା ଅବସ୍ଥାରେ କୋଉ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଥିଲେ, କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରେସର ଦେଲା, କି ଭୋଲ୍ଟେଜ ର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯଦି କିଛି ଥିଲା ଆମର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିଛି ବି ମୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୋଟେ ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ଛୁଟି କରିକି ହଁ ସକାଳୁ ଚଲେଇଲି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 2ଟାରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ମାରିଲି, 3ଟାରେ ଚଲେଇଲି, ତାପରେ 8ଟାରେ ଚଲେଇଲି ଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ମେସିନ କେବେ ବନ୍ଦ ହେଇନି, ମେସିନ କିଛି ବନ୍ଦ ହେଇନି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଫ୍ରିଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଳମ୍ବ ନା ଏଇଆ, ସମୟର ବିଳମ୍ବ ନା ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଜନେସ ସୁଟ୍ କଲାନି, କି ସିଏ ଆଗକୁ ଆଉ ବଢି ପାରିଲେନି। ସେଥି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବି ଦୁଃଖିତ ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଠାକ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ଫେଲୁଅର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମିତି ଅନେକ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଯଦି ଭାଇ ବିଜନେସ କରିବେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଉ ଶିଖନ୍ତୁ, ମେସିନ ଟେ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହଇରାଣ ପଡିବେ। ଆଜି ତ ସେ ଭାଇକି ମୁଁ ମୁକୁଳେଇ ଦେଲି, କାରଣ ମେସିନ ଟେ ଘରେ ପଡିକିରି ଖତ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ତାଠୁ ରିପରଚେସ କରିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି, ତାହେଲେ ସେ ରିକଭରି ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଦେଖି ପରଖିକି ଜିନିଷ ଯୋଉଠୁ ବି କିଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖି ପରଖିକି ଜିନିଷ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବେ ନାହିଁ। ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ତାହେଲେ ଆମେ ଭିଡିଓଟି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଯଦି କିଛି ଭାଇଙ୍କର ଡାଉଟ ଥାଏ, କି ଭାଇଙ୍କର କେହି ମେସିନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମେସିନ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆମ ସହିତ ଆମଠାରୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମେସିନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଯଦି ନବା କଥା ତାହେଲେ ଆସିକି ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଆମ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମେସିନ ଦରକାର, ହେଲେ ଆମେ କରିବୁ କଣ? କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ମେସିନ ରହୁନି। ଯେହେତୁ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ମେସିନ ଅଛି, ଆପଣ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।